नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपण को स्वागत। तो आज वीडियो रे ब्राइडल इयरिंग्स रो कलेक्शन शेयर करी सेटा भी आपणकर प्रिय हिंदुस्तान ज्वेलर्स जोंठी कि एबे बहुत भल ऑफर चलीसी जेकोसी ज्वेलरी परचेजिंग कले मेकिंग रहिबो 30% डिस्काउंट रहिबो। नुआ वर्षर नुआ ऑफर आसीची ता सहित ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल रहिची एंड आमे आज लोकेशन टा मु आपनको कहि दउची एठिकार लोकेशन रहउची मास्टर कैंटीन स्क्वायर रो फ्रंट रे ही देखियो पाइबे हिंदुस्तान ज्वेलर्स। तो चलतु डेरी न करिक भितर को जीवा और सुंदर सुंदर ब्राइडल कलेक्शन सब एक्सप्लोर करिबा। सब गुड़ाक न्यू न्यू लेटेस्ट कलेक्शन आज आपण मानक पई नेई आछि। एटा रहिला प्रथम कलेक्शन जहाँकि बहुत सुंदर रही ब्राइडल रो इयरिंग्स टा एटा मध्य पेंडी फुल डिजाइन रे रही 8 ग्राम 60 मिलीग्राम वेट रोचे 1,17,042 टंका जीएसटी मेकिंग इनक्लूड करिकी मु अप्रोक्स प्राइसिंग टा कहिछि जहाँकि 30% मेकिंग टा डिस्काउंट करिकी कहि देछि। नेक्स्ट देखंतु ये गोल्ड कान इयरिंग्स रहिछि 7 ग्राम 890 मिलीग्राम वेट रहिबो 1,08,093 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउछि। डिजाइन टा देखंतु एमती हार्ट शेप रो तळे टिके एमती हल्का झरा रहिछि। आपण माने जदि लाइट वेट रे चाहुचंती ये गोटे बहुत भल कलेक्शन रहिबो मात्र 7 ग्राम रे आपण मानको रहउछि। नेक्स्ट देखंतु एटा रहिछि टर्की टाइप रो डिजाइन टा रहिछि ड्रॉप इयरिंग्स टा फुल्ली ब्राइडल कलेक्शन रे जाउछि। एटार वेट रही 12 ग्राम 150 1,66,455 टंका अप्रोक्स आसी जाउछि। मु आजिर सबु कलेक्शन ब्राइडल डिजाइन रो ऐड करछि। ब्राइडल रो अमेजिंग चांद वाली कलेक्शन सब रही एटा गोटे देखंतु एटा भी कोलकाता फैंसी डिजाइन रे देखियो पाइबे। एटार वेट रोचे 11 ग्राम 900 1,63,003 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउछि। आज ए ब्राइड आपण माने एमितिया सुंदर सुंदर यूनिक कलेक्शन सब आसी जाइछि आसिकी विजिट करि परिबे। बहुत भलो ऑफर रहिछि ऑफर रो भी मजा उठै परिबे। नेक्स्ट देखंतु ये गोटे ऑथेंटिक झुमका इयरिंग्स रहिछि एवरग्रीन डिजाइन रहइबो 18 ग्राम 3 मिलीग्राम रहउछि वेट प्राइसिंग टा आसी जिवो 2,47,000 पाखापाखि आसी जाउछि। डिजाइन टा अमेजिंग रहिबो। नेक्स्ट देखंतु ये भी ब्राइडल रो चांद वाली पैटर्न रे रहिछि यूनिक रहिछि यार डिजाइन टा। एटा आसी 16 ग्राम 50 मिलीग्राम रे 2,19,850 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जाउछि। ये फुल्ली ब्राइडल कलेक्शन रे जिवो आपण माने जदि किछि यूनिक पिंधिया पई चाहुचंती ये गोटे बहुत भलो कलेक्शन। सो आजिरो सबु कलेक्शन रहिबो ट्रेंडी विथ ट्रेडिशनल कलेक्शन रहिबो। एटा देखंतु बहुत पसंद आसीबो पेंडी फुल डिजाइन रे रहिछि। एटा रहउछि 13 ग्राम 170 मिलीग्राम रहउछि यार वेट टा प्राइसिंग टा 1,80,429 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। डिजाइन टा देखंतु आपण माने जदि टिके एमती छोटो पिंधिया पई चाहुचंती ये गोटे बहुत भलो कलेक्शन रहिछि केला पैटर्न रो डिजाइन टा देखियो पाइबे। नेक्स्ट वन ए ब्राइडल इयरिंग्स रहिछि फुल कान डिजाइन टा रहिछि। एइटा मध्य गोटे बहुत सुंदर रहिछि एवरग्रीन डिजाइन रहइबो 11 ग्राम 280 मिलीग्राम नेट वेट रहउछि 1,54,536 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो। नेक्स्ट रहिला ये गोटे सुंदर डिजाइन जहाँकि टेम्पल डिजाइन रे रहिछि इयरिंग्स टा एकदम यूनिक रहिछि सुपर प्रीमियम कलेक्शन टा पाइबे। माँ लक्ष्मी रहिछंती जे कोनोसी स्पेशल ओकेजन रे आपण माने किनि परिबे बहुत भलो रहिबो। एटा 23 ग्राम 450 मिलीग्राम रहिछि मैट फिनिशिंग रे बहुत सुंदर कारीगरी देखियो पाइबे 3,21,265 टंका अप्रोक्सिम प्राइसिंग टा आसी जिवो। मूविंग ऑन नेक्स्ट डिजाइन ये रहिला नेक्स्ट वन जो कि एक्सक्लूसिव कलेक्शन रही आंटिक डिजाइन टा देखियो पाइबे। जदि किछि यूनिक पिंधिया पई चाहुचंती एटा रहउछि 14 ग्राम 200 मिलीग्राम रे तळे घुंगरू डिजाइन टा रहिछि 1,94,054 टंका अप्रोक्सिंग प्राइसिंग टा आसी जिवो। डिजाइन टा आपण पिंधिले बहुत सुंदर मानिबो एमतिया यूनिक क्लासिक कलेक्शन बहुत सुंदर डिजाइन रे रहिछि। देन ये रहिला नेक्स्ट वन जहाँकि गोल्ड रो ब्राइडल कान इयरिंग्स रही 8 ग्राम 200 मिलीग्राम रे रही देखंतु इनामेल वर्क रही बहुत सुंदर रही। एटा भी आपण मानकु सेही आसी जिवो 1,12,034 टंका अप्रोक्स आसी जिवो। ये रहिला नेक्स्ट वन एक्सक्लूसिव गोल्ड बीड सहित पॉल रो माली लागिची टोटली मास्टरपीस वाला बा सिग्नेचर वाला कलेक्शन रहइबो 24 ग्राम 900 मिलीग्राम रहउची
2,41,013 ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ୟୁନିକ୍ ଓ ହଟକେ ରହିଛି ଆର କଲେକ୍ସନଟା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲି ବ୍ରାଇଡାଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି। 15 ଗ୍ରାମ 730 ମିଲିଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହିବ। 2,15,501 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଭିଂ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଆଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। କିଛି ଯଦି ୟୁନିକ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। 17 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲିଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହିଛି। 2,36,599 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହାର ଟପ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କନକ ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି। ଗହମ ଦାନା ଷ୍ଟାଇଲର 7 ଗ୍ରାମ 910 ରହିଛି। 1,08,376 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଇଡାଲ ଇୟରିଙ୍ଗସରେ ଯାଉଛି। ତଳେ ଝରାର ରହିଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ କଲେକ୍ସନଟା ରହିବ। 15 ଗ୍ରାମ 730 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୱେଟ୍। 2,15,501 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବୁଟି ଡିଜାଇନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ନ୍ୟୁ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି 12 ଗ୍ରାମ 940 1,77,278 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ ଯଦି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଥାକ ଷ୍ଟାଇଲର ରହିଛି। ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ପେଣ୍ଡି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଆର ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟା ରହୁଛି 14 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲିଗ୍ରାମ 1,95,499 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଚାନ୍ଦବାଲିର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। 13 ଗ୍ରାମ 320 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 1,82,484 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ହେଭିର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ରହିଛି ପେଣ୍ଡି ଫୁଲଟା। 17 ଗ୍ରାମ 280 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଅସମ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। 2,36,736 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହିଦଉଛି ଆର ପ୍ରାଇସିଂଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି 13 ଗ୍ରାମ 400 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାଇଡାଲର କାନ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି। 1,78,648 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ କାନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଗ୍ରାମ 190 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ଝରାର ରହିଛି ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟା ବି 1,53,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ମାତ୍ର 7 ଗ୍ରାମ 460 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନଟା ରହୁଛି। 96,980 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଫୁଲି ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ଅମେଜିଂ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। 9 ଗ୍ରାମ 520 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 1,30,424 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ କଲେକ୍ସନ ରହିବ ବାହାଘରିଆ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ପେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଲେୟାରରେ ବହୁତ କମ ଓଜନରେ ରହିଛି। 7 ଗ୍ରାମ 540 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। 1,03,298 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଫର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମେକିଂରୁ 30% ଅଫ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଢେର ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା 16 ଗ୍ରାମ 280 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଫୁଲ କାନର ରହିଛି। 2,23,036 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରାଲ ଡିଜାଇନରେ କ୍ଲାସିକ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଲ୍ଡର କାନ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 13 ଗ୍ରାମ 430 1,83,900 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏମିତି ଡିଜାଇନ ବି ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନଟା ରହିଛି ଯାହାକି ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଗର୍ଜିୟସ୍ ପିସ୍ ବାଲା କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ଏଭରଗ୍ରୀନ ଡିଜାଇନଟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରିଆ କଲେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। 18 ଗ୍ରାମ 680 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି। 2,58,382 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।